যোগ্য শিক্ষক জিত কর, যোগ্য শিক্ষক জিত কর, আদা বাবন বাতাওয়া, আদা বাবন বাতাওয়া, যোগ্য শিক্ষক জিত কর, যোগ্য মাচের জিত কর, যোগ্য মাচের জিত কর, যোগ্য মাচের জিত কর। जोहार सनम ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱫᱮᱵᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱦᱩᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱟᱦᱩल ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ हाई कोर्ट हुयुग कना सुप्रीम कोर्ट हुयुग कना অকয় কো দো চাকরি কো ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ অকয় কো দো চাকরি ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟর যখন ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ তখন ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱠᱴᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ दुर्नीति और दुर्नीति और नुकु दुर्नीति दाय तेगे उनको गंके जहां स्क्रीन रे पे नेले को नुकु उपरुम को बन बुझा और दुर्नीति दाय तेगे कोलकाता रे नित धरना रे मेना को नोआ राबांग रे एमन की दा जापुर आयमा रकम एटकेटोड़े सहाव कते आडी आयमा होड़ कोलकाता ना धर्मतला कोलकाता ना वाई चैनल नोआ करे धरना रे दुरुप कते मेना को नुकु तो चेर होते को सेन कना और चेक के बाको खोजो कना नोआ को बन कुली को और उपरुम को बन बाय तको कोगे दाहुल न्यूज रे सगुन दाराम और मानव जोहार हां जोहार के गंके उपरुम दो उपरुम दो ini nyutum do hi kana Porimol Soren আর ইয়া স্কুল do hi kana বিদুর হাই স্কুল jahan do বাঁকুড়া জেলা না জয়পুর সাইকেল সার্কেল রে পাড়া kana आजम जमो कना कोलकाता ना वाई चैनल रे आपे धरना रे पे दुरुप कना चेर होते से पे धरना या হ্যাঁ ᱤᱧ আলে নিতো ওয়াই চ্যানেল লে মেনা কালিয়া আলিয়া নোয়া যাহা অবস্থান বিক্ষোভ সে মিছিল যাহা কর্মসূচি ওনা তো হলা খনা এহব কান তালিয়া হলা প্রায় 10,000 খন আরো জাস্তি আলে যাহাই যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ যাহা দে মেনা 2016 এফএলএসপি উনিয়া দু জেলাতে সে উনিয়া হতে আলে হলা বিক্ষোভ মিছিলে করা হোকদা রানী রাসবিল এভিনিউ রে আলিয়া জমায়েত তাহে কানা ওনে নিন্দে 10টা 10:30 বাজে অক্ত নিনকেন পুলিশ ওনে রানী রাসবিল এভিনিউ খান তো ডাইরেক্ট লিয়া ওনা পরে নিতো তো আলে নোয়া ওয়াই চ্যানেল রে নডে ওনা অবস্থান কর্মসূচি করা ইদি লাগি কো পারমিশন को एम कर लिया তবে নোয়া পারমিশন তো উনকা রিটেন আকাতে দে এখন আরিলে নামা ওনা না কামি হরা চালা কান তালে আদো নোয়া কাটি দিসম ভটেন কাটি লেই প্রশ্ন লাগতি কানা যে আলে চিদা তিহি নুনকা সান্তার মাচেতানি কো সাউতে আরহো এটা গাতাক করেন নুনা মাচেতানি কো যাহাই তো আলে তো যোগ্য মেনতে লিয়েগো কানা তিহি চিদা নোয়া कोलकाता नगर रिया नो वाई चैनल दे थिंग नुनु राबांग निदे नोनका सेरमा लता दे कोनो छामदा बानु तालिया निंकन अवस्था रे नोदे अवस्थान बिक्षोभ धरना कर्मसूची आले करा इदि लगाय लिया तो नोआ कति सारी जिनिस ते करे नोआ कति दिसम हल कति बुझ बरे लागती कथा तो नोंकना कना जे 2016 एसएलएसपी जहां ओना तो को मते कना फर्स्ट एसएलएसपी ओना लहा दो आदिगान नोंका एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बेंगल परीक्षा हताव कदाय माचेत मात्राते स्कूल करे बहाल लागिते तो नुई सरकार हेज परे 2016 एसएलएसपी जहां पहिलो नतुन रूल्स एवं रेगुलेशन तालाते परीक्षा हताव कते जहां को रूल्स एवं प्रोसीड्यूर जहां को ताहे कान तया ओना को मेन गरवा दो गजेट नोटिफिकेशन तारपरे एडमिट कार्ड इशू परीक्षा एम परीक्षा एम परे जहां वेरिफिकेशन भाईबा काउंसिलिंग सानामा गे आदि यथार्थ भावते हुई कना एवं
ওনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তিনি আলে 6-7 বছর কামি পরে হঠাৎ করে গে 2024 সাল রিয়া 22 এপ্রিল নোয়া নোয়া স্কুল নিয়োগ ইদি কাতে কিছু দুর্নীতি খাতিতে নোয়া কলকাতা হাইকোর্ট রে পুরো প্যানেল কে ক্যান্সেল করতে হলো আদো প্যানেল তো ক্যান্সেল এনা মেনখান আলে যাহাই তিহিন নোয়া যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ যে মেনা আকা লেদো আরিগান নরে নুকু সেতে তো মেনা কথা বনা আবো সান্তাল মাচেতানি को नुकु जतो आले तेही मेना का लिया निदे के चलाई निदे तो नडे गेले आले ले आगाव कदा दरकार हिवा आरहो नंकाले ताहेना आलिया नाज्य दाबी अदे लगिते तो हठात के ओना पैनल तो पूरे कैंसिल लेना किंतु जहां को दुर्नीति से जहां को অভিযোগ से एलिगेशन होते ते पूरे कैनल कैंसिल करना नोआ को मुद्दे आले बिरुद्धे तो ओकटा अभियोग के बनू कदा ओकटा के एबो नोआ जी कते जहां सीबीआई आबो दो जहां बोन लेई कना आबो दिसोम रेन मारा मेटा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई ओना बाद दिए हो जहां कोलकाता हाईकोर्ट आज मेटा स्पेशल मेटान जस्टिस बाग उया नेतृत्व ते मेटा कमिटी बना लेता है उनी बाग को बिचार रिपोर्ट हो समागा करना एबो ओना साथे आले जाय नियोग काल ले नियोग अथॉरिटी स्कूल सर्विस कमीशन उनी हो सनामा तुनकी तलाश कते नेल कदाय जहां दुर्नीति तो समागा करना 9-10 क्लास रे दो শুধু মাত্র 8.5% এবং 11-12 রে দো 14.47% তাহলে নোয়া কোনা উল্টা সাইড যদি বন্যালা যাহা তো 9-10 রে প্রায় 92% আর 11-12 রে দো প্রায় 84 নিংকনা যা পার্সেন্টেজ কিছু কোনা নুকু তো দুর্নীতি মুক্ত কিন্তু আলে দো তে হতিতে চাকরি খনলে বাদে না সে আলিয়া টিকেতে আলে লে অচয়দা নোয়া না আলে যথার্থ কোন তেলাকে বলে জাম লেতা আদো নোনা को तेला को पांजा लगिते आले दो नोआ रानी रासमणी वाई कोलकाता नगर या वाई चैनल रे नितो आले धरना अवस्थान चला कान तलिया আর পুরো সিস্টেম প্রক্রিয়া তো যেহেতু হাইকোর্ট রে খারিজিনা নিতো তো নোয়া বিষয় তে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রে বিচার চলা কানা আদো ওনা বিচার রে আলে দো যথার্থ বিচার জান লাগিতে আলে রেন লয়ার को আলে ले দহ কাট গুয়া যাতে সারিগে আলে বান্দোস কাতে টিকেতে ले দোসক কানা টিকেতে চাকরি কোন लेबो sahak kana nuana yothat se nei bicar ale le nyam lagi dokana ekal सरकार पास्टा से खना आपे सांग की जहाना को जोगाजोग कदा को आपे सांग को कांटेक्ट रेना को चेष्टा कदा पश्चिम बांग्ला सरकार पास्टा से gobte noa do adi damanan question bin do kada kata do hiu kana tihin bishesh kore noana watch channel re dhonna obosthan কর্মসূচি করানা মানে উদ্দেশ্য তো হিউ kana যে হাইকোর্ট রে যাহা প্যানেল ক্যান্সেল লেন্দো ওনারে মেটা নোনিয়া জাজমেন্ট জাস্টিস বসাগা জাজমেন্ট রে নোয়া কথা উল্লেখ মেনা যে বামিন যাহা নিয়োগ অথরিটি স্কুল সার্ভিস কমিশন তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড নুনকু যথাযথ ভাবতে আজ বামিন তদন্তরে গড় বাকো এমাওয়াই কানা যাহা को कागज पत्र बिना ओना ठीक ठाक बाको समांगिदा तो आले नितोल ले नेलेदा सुप्रीम कोर्ट रे हो प्राय अंकाना के अवस्था चला काना যা নিয়োগ অথরিটি को বিভিন্ন হিয়ারিং রে বিভিন্ন রকম একটা অবস্থান को হতা হইতা তো সরকার সে নিয়োগ অথরিটি को নওনা অবস্থা নেল খাতির আলে আদি বতরানা জায়গা রে মেনা কালিয়া বতরানা তো নিয়োগে সারি কানা যে হাইকোর্ট রে যদি নওনা অবস্থান কমিশনার হতেতে যদি প্যানেল বাদ দাঁড়ে আর ওন্ডে হই যদি নঙ্কানা के অবস্থানে হতা হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট রে নোয়া প্যানেল না অবস্থা তো কিন্তু দমে যুদ্ধ বাঙ্গে বুঝে কানা আদো আলিয়া দাবি তো নোয়াগে কানা যে স্কুল সার্ভিস কমিশন সে নো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড নুনকু যথাযথ তথ্য এম কাতে নোয়া বিচার প্রক্রিয়া রে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট গড় को এমাওয়াইমা এবং তিহিন যাহাই को বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বানু তো নুনকু ন্যায় বিচার এম কাতে নুনকু আকwa মান সম্মান বাঁচাও কাতে তিহিন যাহা 6-7 বছর को কামি কান্দো নুনকু দো আরো আকwa ওনা জায়গা রেগে বহাল দুয়ার কাকো এবং যোগ্যতা সালাতে তিহিন আকwa আকুকা কামি को করা দি দাঁড়িয়া নোয়া গে আলিয়া জিমান एकाल नोआ रे नेलो कना जे आपे सांगते आमा कथा रे हो बुजुक कना से नोआ हाईकोर्ट रेना जहां राय नोआ रे बुजिना जे पश्चिम बांग्ला सरकार से एसएससी किंतु बाय गड़ो आपे कना आपे नोआ रे आबो बोन नेल कदा प्राय 26,000 माचेतानी को बाद अकात कुआ सरकारा इंटेंशन का पे मोने तापना चिदा बांग मा बाय गड़ो कना सरकार
ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱤᱱᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛ ᱜᱮᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱜᱽরিগেশন ᱡᱟᱦᱟᱸ যোগ্য অযোগ্য ᱡᱟᱦᱟᱸ পৃথকীকরণ সে বিভাজন আলাদা করিয়া ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ 8.5% ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 9-10 ᱨᱮ আর 11-12 রেᱫᱚ 14.47%. ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ এজেন্সি ᱠᱚ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱚ যোগ্য অযোগ্য ᱫᱚ আলাদা লেখা গে মেনা আকাদা শুধু মাত্র যাহাই মিদবার কাগজ পত্র যাহাই কো খয়ে কানা onde uni কাগজ কো বাই এম দা ado noa na gamte আশ্চর্য না জিনিস তো কানা ona ko কাগজ পত্র নি চিদা বাই এম লাগি তো কানা ale niyamata mara meta botor hiu kana je jahay tale অযোগ্য da ado nungku do nongkana katha bon nyel kad giya যে যাহাই শিক্ষা মন্ত্রী কো তাহে কানা যে নুকু কো ওরা কোনা মি সময় দমে মানে আদি 60 টাকা পয়সা কো মি সময় নেল জাম লেনা আদো নোনা গে 3 ডিসেম্বর মনে হয় মেটান হেয়ে কানা যে তাহলে কি উনকু টাকা পয়সা এম কাতে ওনা চাকরি কো কিনি হাতা লেদা বলে আদো পাতে উনকু কো বাঁচা লাগি থেকে সরকার নঙ্কা অবস্থানে হাতাবেন নোনা বিষয় ইদি কাতে আলে মেটা সন্দেহ রে মেনা কালিয়া আদো নোয়া গে বতর যে उनको बांचा को लगित ते पते आदो आले हो उनको सलागे गoj तोरा ले लगी कारण ऑलरेडी नीति तिहिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनी बारे कथा मैं पॉइंट आउट कदाय जे नोआ जुदि सेग्रीगेशन बांग संभववा ताले नोआ दा पूरे पैनल के बातिलवा उनी बारे कथा ऊपर के बिसी आया जजमेंट दय गुरुत्व एमा कना होय मेटन सेग्रीगेशन हिवा होय मेटन पॉइंट पूरे पैनल के बातिलवा एकाल सुप्रीम कोर्ट रे होय केस चलाव कना होय से इदी कदा पे नोआ दो पश्चिम बांग्ला सरकार मेटन दायित्व तहे कान ताया तो जे आया चेतान रे एलिगेशन हुयु कना नियोग प्रक्रिया ठीक मतो बांग हुई कना जहां अयोग्य प्रार्थी कना को जहां अयोग्य शिक्षक शिक्षिका कना को नुकुई बहाल आकात को आदो नोआ की सुप्रीम कोर्ट रे ना जहां खर्चा को से सुप्रीम कोर्ट रे जहां नित केस लड़ाईयो कना पे नोआ दो पश्चिम बांग्ला सरकार रे गड़ो पे कना से आपे तेगे ओना केस दो पे लड़ा कना হ্যাঁ আর ননে নোয়ার লে তোরা লাগকনা যে বাং আলে তিহিন যাহা আলে নেই বিচার লেতে যাহা কেস আলে লে লড়াই কান্দো নোয়া তো সম্পূর্ণ আলে টাকা পয়সা এম কাতে গে করা লাগাই লিয়া আলে তিহিন নোয়ারে প্রায় যাহা তো 25,753 মেনে তো 26,000 সামথিং 26,000 লেখা তো নোয়ারে আলি তিহিন বাছাও কাতে যাহা উডু কান্দো যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা তো প্রায় মেন গানো প্রায় approx 14-15,000 नीचे जामुको कना आदो आले नोआ को मुद्रे नुंकु को मुद्रे आले आदिगान गेले पिटिशनार कना एबो नुंकु को पिटिशनार खना गे ओना टाका पैसा दो आले दो चांदा काटले तुलोइदा एबो ओंडा केसले लड़ेइदा ताले नुनुकु जहां प्राय 10,000 गान जहां को शिक्षक शिक्षिका नुकु दो लड़ाई टांडी रे मेना को से बनु को से नुकु दो को थीर थार के मेना को बा लड़ाई टाली नुंकु जहां अयोग्य मेनते को मेनागो कांदो नुंकु दो लड़ाई टाली दो बिना बनु कर को शुद्ध आले जहां योग्य जहां विरुद्ध आले विरुद्ध कोनो अभियोग गे बनु कदा नुंकु आले सनाम को के तिहि नो लड़ाई टाली रे एवं निया हो लई तोरा लई कना जे नो लड़ाई तो उन दिन के चला जद दिन आले ने बिचार बाले जामे कना सरकार नुई महा अब दमे बन खुशी आई कना इने होते ते पे धा मुई सरकार बन आगु का दे और नो नोका दुर्नीतिर पर दुर्नीति जहान आगे नियोग हुयु कना नोरे दुर्नीति हुयु कना ओड़ा दुवर खना रास्ता घाट खना बाली कोयला खना सनाम रे दुर्नीति हुयु कना अथो नुई सरकार बन खुशी आई कना अब की आरो सचेतन हुयु दरकार कना नेक्स्ट वोट मिना 2026 रे चेदे मेना गमके नवारी दिन लेया तिहिन अब दिसोम देन सनाम माननी गे अब जतो हरा निजे हरा मेटन बुझ आती गड़े मेना एकादा आदो ओनाती ले मा आदो जतो के बन उइहे भावनाया अवश्य तो जतो के बन नेलदा ओकाटा चिके कना बान चिके कना आदो नोआ दो इन दो ओकय हो ओकाटा साजे साजे आकात दो ओकाटा कथा दो बई मिता बोना अब जतो हर के बन गुनी भाबिया जतो हर के बन तुमकी तोलासा जतो हरा मे तेगे बन नेला ओकाटा जिनिस तो कना से ओकाटा जिनिस बान तो कना आदो नोआ दो इन दो नो सिद्धांत दो इन दो दिसोम हर समाज गिन चाल केदा एका संग्रामी यौथ मंच जहां तो दीर्घ दिन खना लड़ाई दा प्राय माने 1000 दिन हुयु ते सेनो कना आरहो को लड़ाई दा नुंकु को संग जुमित काते पे लड़ाई दा से आपे तो स्कार के पे लड़ाई
bang jauto সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ যাহা উনি সালাদ দো আলে দো জুমিন কাতে দো বালে লড়াই दा তবে উনি হই লড়াই কানা উনি হই যাহা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা মেনা কদো উনকু উনকু লড়াই কানা আর আলে হই মেকটান যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ যাহা আলে হলে লড়াই কানা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ হই লড়াই কানা আলে হলে লড়াই কানা এবং আলে ঝতগে কিন্তু ন্যায় দাবি লইতে গেলে লড়াই কানা রাজ্য বিচার লে জামা নোয়া লইতে গেলে লড়াই কানা एकाल एकाल येलो कना संग्रामी यौथ मंच उन दिन खना लड़ाई कना डीए होतेते डीए जहां तो सेंट्रल ना डीए ओना हिसाब ते रोडे पश्चिम बांग्ला रो डीए एम होइचो आपे होपे लड़ाई कना जहां तो चाकरी आपे सेन कना नि चाकरी खन को बरखास्त ओका पेया অথচ आपे नए कैंडिडेट कना पे कोनो इनलीगल भाबते आपे बामपे नियोग कना आदो आपे की मने हुयु कना उन दिन धरे संग्रामी यौथ मंच लड़ाई कना आपे कथा आंजमवा से सरकार आपे गड़ो आपे ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱱᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱᱤᱨᱟᱥ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱳয়াই ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱞᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱞᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱭᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱮᱥএসᱥᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟ যত দিন আলে বাই গড়ো আলিয়া আলে নোয়া ডাহার আলে বালে আড়াগা না ধর্না অবস্থান কর্মসূচি আলে চালা খালে গিয়া एकाल एकाल गोंके नोका धरना प्रदर्शन के पे कोरावा से आरहो आंदोलन रेना स्ट्रेटेजी चेंज हुई दाड़ेया आदो ओना दो आले जहां नेतृत्व को मेना का लिया अवस्था जेलका सरकार ओकालेका सिद्धांत हटाव दाय कमिशन को ओकालेका सिद्धांत को हटाव दा उना ऊपर गे निर्भर कलिया उनको यदि आले गड़ो को एमा लिया ताले आले दो निंकु कते गे आले दोले आले आंदोलन दोले चाबाया যদি বাকো গড়ো আলিয়া তাহলে নওনা আন্দোলন দো আর বৃহত্তর কোন আর বৃহত্তর সেলে আলে ইদি লাগিলে নিতে হলে গোটাও কথা আর মেটা মুচেরে মেটা কথা গমকে কাটি লই চলো যে কথা তো হুই বনা নংকা আবো মতো আদি লাতার কথা কেন হল ই নয় আলে নুন মাচে তানি কো না কালিয়া অকর তো আলে রেন আই বাবা কো তো অকর দো নামাল কাটাল খাটাও কাতে আলে অলপড়া কো সলাতে কালিয়া আদি গান নংকা না মেটা চিতের আবো সমাজ রে মেনা কাদা ভগবান নিংকে কাতে অলপড়া কো শোনা চাই বনা নওনা কো যদি আপনি প্রপার জাস্টিস সঠিক জাস্টিস যদি বাম দিওয়া তাহলে কান तीन दिन जहाँ मई बाबू तक तीन उनको ओका बार्ता से रखवा से तीन आले चाकरी जुदी चला आले जेलो अतु दिसम ते ओड़ा से रुवर चला आले को जेल करते उनको ओका को रियलाइजेशन ओका को फीला चे दाड़े ते चे उइजर ते चे भविष्य नेल नाम करते उनको आरो ओलक पढ़ा से शिक्षित दाहत तक लहा नोने मेटन बार्ता ना नोना मेटन बाजे मेटन बार्ता चला मेंता अब समाज रे आले ले मने जम और इन साउते आले तीन माचेतानी को जहां को मेना कर लिया जहां आले नोना प्रोफेशन रे मेटन डेडिकेशन ताहे कान तालिया जे शुधु निजिर लागित दो बांग निजिर समाज सावता रे जहां मई बाबू को मेना कुआ नुनको हो चिकाते अब और चितान स डाहार से तेबन लहा दी कुआ नोनकान मेटन दायित्व से उजिर भावना कतेन नो प्रोफेशन से ले जपा लेना मेनकान नोना को आदो उनको मई बाबू तक तो आदो चिकाते लहा से बना कुआ बोले अबुआ जहां समाज जहां लतार ओना तो मने हिउ कान तलिया आरो नोंका खान दारो लतार से के चलाव दिया आदो ओनाते अब दिसम रेन सनाम संतार को सुसुरिया को उलगरिया को से दिस सुदिसान गो बाबा को आले हो दिला आपले नेमरा पे कना आले लगी तो बांग नो शिक्षा व्यवस्था अब बांचा लगाबोना शिक्षा व्यवस्था बांचा लेखान ती अबरे मई बाबू तको हापेन दिन जथा जहात बन रहा दड़े को ओनाते आपे कोटे हो आले दिन बड़ो लेखो जकन एकाल आपया आंदोल सरकारा लुतुर रे चलामा पब्लिक को बुझमा पब्लिक को सानाम होर गे अब बन बुझे कियो मा नुई सरकार अमल रे चेक को हुयु कना ओका बोगी हुयु कना ओका बड़ी हुयु कना और आपया जहां नेज्जो दाबी नोआ सुप्रीम कोर्ट धारी सेन काते नोडे कोना नई दाबी याते नई विचार पे जाममा निया आशा हुयु कना और सरकार ठेन नोआ को वार्ता चलामा निया आशा हुयु कना मा एनखान गोंके अडी सरहाव द हुल न्यूज रे उन घड़ी जोपड़ा होते और कुकली तेना जोहार गे